Bonjour les EB8. Donc on va continuer aujourd'hui chapitre 2, les méthodes de prophylaxie et thérapeutique antimicrobienne, activité 1, vaccination et sérothérapie, dans votre livre page 33. Donc hier on a dit que la vaccination c'est l'injection du microbe atténué. وأنا بدخل على الجسم الميكروب atténué. Aujourd'hui, on va voir l'importance de la vaccination et les caractéristiques de cette méthode. أهمية الفاكسيناسيون، أهمية التلقيح وشو مميزات الفاكسيناسيون. Donc, observez dans votre livre, page 33, le document C. فإذا بالdocument C, une étude a été réalisée aux États-Unis d'Amérique montrant l'incidence de 3 infections virales dans la population depuis l'introduction d'un vaccin. فإذا l'introduction d'un vaccin يعني دخول اللقاح، يعني وقت عملوا اللقاح حاطينكم اياها بفلاش. فاذا مفرجيني هون 3 مالادي اللي هن البوليومياليت شلل الاطفال، الرجول الحصبه والاوريون ابو كعب، ومفرجينكم انه ابري لانترودكسيون دو فاكسان بعد ما عملوا لقاح ضد هودي الامراض combien ou comment le nombre de cas, le nombre des malades a beaucoup diminué. ليكو قد ايه عدد المرضى أو عدد المصابين بهودي الأمراض كتير قل après l'introduction des vaccins. Donc, le nombre de cas après l'introduction, après l'utilisation du vaccin a diminué et a devenu presque nul وصار تقريبا nul، يعني صار تقريبا صفر بعد ما استعملنا لقاح ضد هودي الأمراض. Donc, des vaccins spécifiques contre des maladies ont été découverts et utilisés, prévenant ainsi l'infection de la majorité des enfants dans le monde. فإذا هودي اللقاحات، هودي الفاكسين اللي ضد هودي الأمراض بعد ما دخلناهم واكتشفناهم وصرنا نستعملهم خلونا نتجنب، خلوا الأطفال يتجنبوا الإصابة بهودي الأمراض. D'où l'importance de la vaccination. من هون أهمية الفاكسيناسيون التلقيح. Elle permet de diminuer la fréquence des maladies dans la population. يعني بتخفض نسبة الإصابة بالمرض عند الشعوب. فإذن c'est l'importance de la vaccination qui est une méthode préventive. هي وقائية. Observez document D. ليكو document D. عنا un calendrier de vaccination. فإذن بهيدا الكالندرية de vaccination يعني هو السجل الصحي، بس يخلق الطفل بيعطوه مثل سجل صحي بقلب هيدا الكالندرية دو فاكسيناسيون. بيكونوا حاطين لنا اللقاحات وكل لقاح بأي عمر لازم ناخده، يعني كل لقاح بأي عمر لازم ناخده. شوفوا انه على نيسانس من لما يخلق الطفل ببلشوا يعطوه الفاكسين، وكل فاكسين كل مرض عنده فاكسين محدد بأي شهر. في منهم بعمل لهم رابيل، نسيسيتي دو سيغتان رابيل، في منهم بعيدهم، يعني بدي اعمل اكثر من مره الفاكسين لهيدا المرض. عندنا مثلا عندكم الديفتري، الخنوق، التيتانوس، الكازاز، الاوريون ابو كعب، الرجول والروبيول الحصبه. فاذا هودي البوليو كمان شلل الاطفال، هودي كلهم نحن بناخدهم دي فاكسين، ناخد لقاحات ضد هودي الامراض حتى يصير في عنا، حتى نكون نوتر إيمونيتي، حتى نكون مناعة لجسمنا، يصير عنا مناعة ضد هودي المالادي. Donc, la vaccination. Les caractéristiques. Quelles sont les caractéristiques de la vaccination? شو هن مميزات عملية الفاكسيناسيون التلقيح؟ La vaccination est une méthode préventive, هي وقائية, c'est-à-dire doit être réalisée avant l'infection par le microbe virulent. كرمال هيك ببلشوا يعطوا الفاكسين للأطفال، يعني قبل ما يكبروا يتعرضوا للبكتيري والتوكسين القوية، فببلشوا يعطوهم الفاكسين اللقاحات من لما يخلقوا، من لما يبلشوا من هن وصغار. Donc la vaccination doit être réalisée avant l'infection par le microbe virulent. كرمال هيك هي une méthode préventive وقائية.
Elle assure une immunité active. فإذا بالفاكسيناسيون بنحكي عن immunité active. ليش active؟ لأنه أنا عم دخل على جسمي الميكروب atténué، عم خلي جسمي هو أو تحديدا السيستم immunitaire هو يصنع anticorps ضد هيدا الميكروب atténué. Les anticorps sont fabriqués par l'organisme lui-même. فأنا عم خلي جهاز المناعة عندي هو يكون نشيط، مش أنا عم بعطيه الدواء لجسمي، لا، عم بعطيه الميكروب أكيد atténué المخفف الخفيف، وعم خليه هو يحضر ضد هيدا الميكروب anticorps وسلول mémoire. كرمال هيك بنحكي بالفاكسيناسيون عن immunité active car les anticorps sont fabriqués par l'organisme lui-même. جسمنا هو اللي بيصنع هود المضادات ضد هيدا الميكروب atténué. Elle assure une immunité durable. بتأمن مناعة بتدوم لفترة طويلة، لأنه نحن قلنا خلال الفاكسيناسيون جسمنا بحضر des cellules mémoire qui ont une longue durée de vie، لفترة حياتهم طويلة، فبيأمنوا لي حماية لفترة طويلة هود السلول ميموار. كرمال هيك بنحكي عن immunité durable، مناعة بتدوم لفترة طويلة، mais une immunité lente à s'établir. يعني أنا مش اليوم أخذت الفاكسين ضد مرض دغري صار عندي تاني يوم مناعة ضده، لا، بدي وقت، عندي لاتانس، عنا لاتانس، لأنه أنا لما أدخل الميكروب atténué يعني عم خلي جسمي يعمل ريبونس بريمير، بده وقت للليمفوسيت يتعرفوا عليه ويعملوا ملتيبليكاسيون، يتكاثروا ويعملوا ديفيرانسياسيون ويصنعوا سلول ميموار ويحاربوا ويروحوا يحاربوا، بدهم وقت، عندي فترة لاتانس بنسميها. كرمال هيك الاميونيتي لانت اسيتابلير، يعني مناعة بدها وقت لتتكون عنا بعد ما ناخد الفاكسين، مش هلا اليوم اخذت الفاكسين دغري صار عندي مناعة ضد المرض، لا، بدي وقت، بدي فترة ليصير عنا immunité contre un microbe atténué. فإذا les caractéristiques de la vaccination sont: la vaccination est une méthode préventive, elle assure une immunité active, une immunité durable, mais une immunité lente à s'établir.